pozdrav smo dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radimo novu epizodu Duel Monsters karaktera i ovog puta je to Nesbit. If you're watching this episode in Serbian, you can click and add subtitles on English. Nesbit je jedan od članova Velike petorke. Ona petorka koja kontroliše Kaiba Corp, Kaibinu kompaniju. Znači, bukvalno, oni su glavni likovi u kompaniji koja kontroliše ceo svet. Illuminati! Nesbit u toj kompaniji je bio kao neki direktor tehnološkog napretka ili tako nešto. Znači, brat je bio vezan za ovaj tank mora da se updateuje, ova raketa mora da bude mnogo bolja, daj upgrade to, ajde ovo, ajde ono, znači da bude sve top. On je bio zadužen za to. Više je voleo mašine nego ljude. I uvijek je bio hladnokrvan prema ljudima. U virtualnom svijetu on je bio u formi kao Robotic Knighta, odnosno posle i u Machine Kinga i Perfect Machine Kinga i tako dalje. Čovjek voli svoje mašine više nego išta. I njegov špil je vezan naravno za mašine. Tako da on je imao dosta nekih vanila monstera, odnosno vanila mašina. Sve su to bili neki normalci, neki slabi monsteri i to, ali imao mnogo dobre karte kao što je Clockwork Knight. Imao je strategiju i da burnuje protivnika. Iskreno, od svih ovih 5 članova Velike petorke, on je jedini nešto uradio. Zapravo, on je jedini koji je nekog pobedio. On je igrao 1 protiv njih 3. Jeste da je izgubio, ali pošto je pobedio Tristana, on je preuzeo njegovo telo. Da nije njega, Velika petorka ne bi mogla da koristi Tristanovo telo. Hajde da vidimo ovaj špil i ove skillove, ima ih dosta, 1, 2, 3, 4, 5. 5 skillova, pa da vidimo šta sam na to složio i kakav je to špil. Ajde. Sada krenemo sa Nesbitom. Kaže Nesbit, flip this card over when you activate this skill. Pa flipujemo i kaže Final Artillery. To je inače Final Artillery je njegov Deckmaster sposobnost njegovog ovog Robotic Knighta. Šteta što nemamo Robotic Knighta u Speed Duelu, ali eto, napravio sam skill sa njegovim Deckmasterom, njegovom sposobnosti. Šta kaže Nesbit skill? Once per turn, during your main phase, if you control machine monster, you can discard any number of machine monsters, inflict 500 damage to your opponent for each discarded machine monster. Max damage this skill can deal is 2000 life points per duel. Znači, nisam htio da napravim da možeš ti da koristiš ovo da burnuješ protivnika dok ga ne sagoriš na nulu, nego eto, limitirao sam skill da može do 2000 životnih da skine. Kad se to desi, ovaj skill više nema funkciju. Ali realno u Speed Duelu ako igramo 4000 životnih, 2000 ti je polovinu životnih da ti izbriše, drugu polovinu će te beatdownom da te sredi i to je to. Tako da Final Artillery je veoma baš onako zajeban skill. Iskreno on je ovo i koristio protiv Duke Devlina, Serenity i Tristana. Tako da sasvim validno da bude ovako nešto u njegovom špilu. Idemo dalje. To je bio prvi skill. Drugi skill, Nesbit. Flip this card over when you activate this skill. Kaže Robotic World. Stavio sam mu background običnog skilla i kaže Nesbit skill. During your opponent's end phase, place one Clockwork Knight counter on this skill. Once you have 3 Clockwork Knight counters on this skill, flip this card over. All face-up monsters on the field become machine monsters. Machine monsters you control gain 500 attack and defense. Also, machine monsters your opponent controls lose 500 attack and defense. Bukvalno skill koji predstavlja Clockwork Knight kartu, koja je realno baš dobra karta. Naravno, razumemo što je nema u Speed Duelu, što prvo je boost od 500 za tebe, a protivniku oduzimaš 500 monsterima svim, pošto su sve mašine. I realno, mislim, prejaka je karta za Speed Duel.
Zato sam udario jedan kao kako se kaže, negativan efekt, da praktično 3 poteza traje. I kada postaviš 3 Clockwork Knight tokena na ovaj skill, samo ga flipuješ i više nemaš tu kartu, kao da ti je protivnik uništio. Tako da, bukvalno iskoristiš ta 3 poteza da ojačaš monstere, da pregaziš protivnika i da završiš duel. Zanimljivo je, eto, Clockwork Knight je dobio svoje mesto u speed duelu. Idemo sljedeći, Nesbit, sljedeći skill. At the start of the duel, flip this card over. Hop, pa kaže, Evolving Machine. Stavio sam u crveni background. To sam izmislio crveni background za zle likove. I svaki put stavljam crveni background ako je lik koliko toliko bio negativac. Nesbit, skill. Kaže, once per duel, during your main phase, you can choose one machine monster you control. That monster is unaffected by your opponent's spell cards. Each standby phase chosen monster gains 1 level. Apply the following skill based on the level of that monster. Level 1 to 4, gain 100 attack and defense for each other machine monster on the field. To je inače efekat prototip Machine Kinga. Level 5 to 7, its original attack becomes 2200. Also, it gains 200 attack for each machine monster on the field. To je inače efekat Machine Kinga. Level 8 and higher, its original attack becomes 2700. Also, it gains 500 attack for each machine monster on the field. Perfect Robotic King, Perfect Machine King efekat. Praktično napravio sam skill koji će da ti imitira Machine King monstera, koji je praktično njegov boss monster, a ne postoji u speed duelu, tako što ćeš izabrati jednog machine monstera na terenu i budžit ćeš mu level svaki potez i aplaveš jedan od ova 3 skilla svaki put, znači ako prođe sa level 4 na level 5, tako ga budžiš do level 8, kada je level 8 praktično dobijaš Perfect Machine Kinga. Naravno, ako ti je veći level monster u startu, odmah će da ima jači efekt. Tako da, veoma cool skill da nekako budžiš svog monstera, da ga evoluiraš kao što je on radio u duelu, u jednom jedinom duelu, ja mislim da je bio. U stvari, mislim onaj jedan gde je on sam igrao protiv njih troje. Tako da, veoma cool skill. Idemo sljedeći skill, The Big Five. Kada ste stavili ovo Big Five, to znači da ovaj skill vredi za sve članove Big Five-a, evo ga on. I svaki od članova Big Five-a će da mi ima ovaj skill. Tako da, ajde vidimo šta smo tu stavili. Total Defense Barrier. I stavili smo Tristana. Stavio sam Tristana. Tristan je tu zato što su oni uzeli Tristanovo telo i ovo je skill koji predstavlja celu veliku petorku u nekoj novoj ljudskoj formi koju je ipak Tristan. Tako da to je to. The Big Five skill. Once per turn, apply the following skill. When a monster your opponent controls declares a direct attack, you can pay 1000 life points to destroy attacking monster. Veoma cool. I šta je ovaj skill? Ovo je skill Defense Shoguna koji su oni predstavili u prvom, da kažem, proto duelu u virtualnom svetu, gde su Big Five kontrolisali Big Shoguna kao deck mastera. To je bio neki brzi duel protiv Kaibe, nešto samo da pokažu kako radi deck master sistem. Tako da sam im to uzeo za skill i veoma je cool. Mislim, praktično ako igraš sa 4000 životnih poena, ovaj skill možda iskoristiš koliko puta? 3 puta. I to je to. Znači, veoma cool. Idemo dalje. The Big Five. Flip this card over when you activate this skill. I ovo je zajednički najjači Mythical Five-Headed Dragon. The Big Five skill effect Monster. Znači, ovaj skill je i monster.
If your life points are 1000 or less, you can banish 5 monsters from your hand and or field. Special summon this card as effect monster, Dragon Dark level 12, 5000, with following effect. When this card is summoned, destroy all cards your opponent controls. This card cannot attack the turn it is summoned. This card cannot be destroyed by battle with Dark, Earth, Water, Fire or Wind monster. Praktično petoglavi zmaj koji ima efekat praktično onog zmaja nova varijanta, ja mislim da je Link čudovište, nisam siguran, tako da sam ga nabuđio na taj nivo. Jeste da moraš da banišeš 5 monstera iz ruke ili terena, a tako, from your hand or field, i da imaš manje od 1000 životnih bodova, ali dobiješ bukvalno Dark Hole, odnosno Raigeki i Bitter od 5000. Tako da Mythical Five-Headed Dragon je jedan veoma jak skill, ali treba da spustiš svoje životne baš dosta. Hajde da priđemo na špil. Špil ima 20, 21, 2, 3 karte sa većim nekim ekstra dekom. Šta imamo ovdje? Mechanical Chaser, veoma basic monster koji mi nekako ide u njegov špil. Iako ga nije koristio, ja mislim da čak ni jednu kartu iz animea nemamo ovdje. Ovo je već napravljen špil jer Speedwell ništa njegovo nije dao. Ne znam zašto, mogli su nešto da daju, mogli su barem Robotic Knighta ili Prototype Machine Kinga ili Machine Kinga, nešto toga su realno mogli da nam puste u onu gomilicu karata što dobijemo iz svakog boksa koja nije vezana ni za jednog karaktera, ali dobro, možda nekad daju. Mechanical Chaser, jedna kopija. Ancient Gear Golem, 2 kopije. Ancient Gear Golem je tu da menja Robotic Knighta ili Machine Kinga. Realno ne može da menja, ali realno liči kao da je to nešto njegovo, kao da je neki bukvalno preistorijski Machine King, realno. Tako da sam ga dodao, imamo 2 kopije, naravno ovdje sam sačuvao još jednu treću, eto da se nađe. Ovo mu je bukvalno boss monster u špilu. Tako da, to je to. Ancient Gear Beast, još jedan mini boss od 2000 za atak, jedna žrtva, neki veći rarity, eto imao sam jednu viška i je rekao da je bolje da ubacim, nek se nađe tu. Tako da to mu je to. Sad idemo dalje. Heavy Match Support Platform. Ja sam te našao 3 karte i nekako mi ide uz njega. Uvijek sam smatrao da ova karta nekako ide uz Machine Kingove. Tako da nekako mi je tematski da bude ovdje i veoma je cool da se ekvipuje na bilo koga od njegovih mašina, pa čak kako sam krenuti od Mechanical Chasera i dalje ove druge mašine koje sam mu dao, ovo je level 4 i manje, da ih boostuje i da opet ima neki beatdown strategiju sa ovim, a ujedno i protekcije za njegove druge monstere. Helping Robo for Combat, nije loše, 2 kopije idu u ovaj špil. 1600 onako neki ataker, nije on nikad ni imao neke jake mašine za borbu, tako da i svi su mu bili normalci, tako da ovo je sasvim ok za njegov špil. Ancient Gear Gadget, jednostavno trebala mi neka karta dodatna za neki defense, dok on ne žrtvuje za nekog Ancient Gear Beasta ili Ancient Gear Golema. I to mu je to, ništa sad tu specijalno nema s ovom kartom, samo što je eto neki defender. Twin Barrel Dragon, jedna od mašina koja mi se sviđa tu uz njegovu, pošto on voli superiorne stvari kod mašina, pa eto Twin Barrel Dragon posjeća i kao neki pištolj ili tank koji bi, mislim, on je i pravio to dok je bio u Kaiba Corpu, tako da mi je zanimljivo da bude kod njegov špil i matematiku. Dakar Mobile Cannon, također ista priča kao sa Twin Barrel Dragonom, ništa onako specijalno, samo što je neka tematika da ide u njegov špil. Tako da to su njegovi monsteri. Šta sam mu je ovdje još sačuvao od monstera?
Imamo znači još jednog Gear Golema, stavio sam mu jednu kopiju Ultimate Agent Gear Golema, iako ne može da je pozove, nemam polimerizaciju u ovom špilu, nego eto imao sam viška pa mi je ostala. The Trojan Horse, jednostavno eto tu je zbog Agent Gear Golema, evo imam još jednu ovu i ovu kartu zato što su mi bukvalno višak, mogu i da ih prodam da nešto bilo šta radim, ali eto čuče tu. Agent Gearovi, Agent Gear Engineer, to je nekako meni tematski za njega zato što je on neka vrsta kao da kažemo inženjera u Kaiba Corpu bio. Imamo Cyber Ridera 2, jedan mi je čak i slivovan jer sam ga do malo pre imao u špilu i ove dve neke karte, to je dodatak koji, random karte koje se našli tu. Magnet Mosquito, eto još jedna karta koja je višak, praktično ovo su karte koje su mi višak i koje vjerojatno neću ni da koristim u ovom špilu, tako da eto nalazi se samo tu. Hajde da vidimo šta sam mu dalje spakovao od spell karti i trap karti. Disposable Linear Device, nekako mi je cool da ovo imaju, machine špilovi, nekako ima neku tematiku upgrade-a ljudi odnosno goblina u mašine, pa onda zanimljivo je opet, on voli mašine, tako da to je to. Machine Assembly Line, praktično jedan supportić za support za mašine, nije loše, super kartica, tako da je morala tu da nađe sebi mesto. Trade-in je tu zbog Agent Gear Golema, ako ubacimo još jednu kopiju, ova karta dobije dodatan boost, tako da trade-in, cool stvar za ovaj špil. Agent Gear Castle služi za bi što pre žrtvovali za Agent Gear Golema i onog, kako se zove više, Agent Gear Beasta. I to je to što se tiče spell karti. Imam Gear Town, ali realno ja sa Gear Townom ne mogu ništa da uradim, jer on ne može se pozove specijalno, ne može ni Beast da se pozove specijalno, tako da ta karta nema smisla biti tu, ali eto našla se, tako da neka je. Od trap karti Widespread Ruin, cool, može, tematika neka, sviđa mi se, ok. Negate Attack, super. I što mi se najviše sviđa i jedina karta koju vidim njega da bi stvarno koristio, to je Machine King 3000 BC, pre 3000 godina, pre nove ere ili kako god. To je praktično evolucija od njih. Znači, pošto njih nemamo u speed duelu, nemam čak ni original, ovo su neke fake karte, može da se kaže da su to ovi. Oni dobro dođu kao i žrtva za Agent Gear Golema ili Beasta, tako da mnogo je cool imati njih u ovom špilu. Tako da to je to. Što se tiče Nezbita, Nezbit je gotov. Ovu epizodu neko od vas tražio, snimio sam, tako da idemo na sljedeću epizodu ubrzo. Udarite neki like, subscribe i tako to. Da, ovdje sam postavio krampa, ko nije vidio epizodu imate negdje na mom kanalu, tako da supportuju se jedan a drugi, Big Five se polako gradi i tako to. Udarite neki komentar, like, subscribe i vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!